आसमान पर मौजूद सूरज, चांद, सितारों या दीगर अजराम फल्की के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में ये तमाम के तमाम अजराम फल्की क्रिएशन हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने खबर सुनी होगी कि जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में आसमान पर अजराम फल्की का एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलने वाला है, जिसे आप प्लानिटरी अलाइनमेंट कह सकते हैं। यानी कि आसमान पर 6 सैयारे जो हैं वो एक अलाइनमेंट के साथ आपको दिखाई देंगे और बैक वक्त 6 सैयारों का नज़ारा जो है वो करना मुमकिन होगा, जिसमें से कम 4 सैयारे ऐसे हैं जिनको आप अपनी आंख से भी देख सकते हैं, यानी कि उनको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से ये प्लानिटरी अरेंजमेंट जो है आसमान के ऊपर दिखाई देगी और इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। तो किस्सा मुख्तसर बात करते हैं कि 21 जनवरी से सितारों की अलाइनमेंट जो है वो आसमान के ऊपर बनना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में ये अलाइनमेंट जो है 25 जनवरी को मुकम्मल तौर पर नुमायां होगी और इन दिनों के अंदर जो कि 25 जनवरी से जारी रहेंगे फरवरी के तकरीबन बस तक, तो आप आसमान पर देख सकेंगे सैयारा ज़ोहरा को, मरीख को, मश्तरी को, ज़ुहल को, यूरेनस को और नेपच्यून को। और ये तमाम के तमाम सैयारे जो हैं वो आसमान में एक अलाइनमेंट की शक्ल में दिखाई देंगे। यानी एक आम जुबान में अगर हम बात करें तो ये तमाम के तमाम सैयारे एक प्लेन या एक मैदान में होंगे और इसी प्लेन अलाइनमेंट या मैदान की वजह से इनका नजारा करना मुमकिन होगा। दरहकीकत रवां साल के आगाज से ही ये देखा गया था कि सैयारा ज़हरा या वीनस जो है वो 3 जनवरी को हिलाल या उगते हुए चांद या नए चांद के करीब नजर आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्स या मरीख 13 जनवरी को मुकम्मल चांद के साथ एक करीबी तौर पर देखा। यानी कि उसी वक्त से ये प्लानिटरी अरेंजमेंट जो है वो शुरू हो चुकी थी और अब ज़हरा और ज़ुहल एक दूसरे के करीब होते चले जा रहे हैं और 18 जनवरी को वो एक दूसरे के मजीद करीब नजर आए। लेकिन 2025 में ये जो प्लानिटरी अरेंजमेंट है या तरतीब है, इसका मतलब क्या है और ये क्या वाकई एक बहुत खास चीज है? इसे आप प्लानिटरी अरेंजमेंट कहें, परेड कहें, यकीनी तौर पर ये एक गैर मामूली बात तो है कि कई सैयारे एक साथ रात के वक्त आसमान में नजर आए, लेकिन साइंटिफिकली कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है और ये भी बिल्कुल गैर मामूली बात नहीं है कि तमाम सैयारे जो हैं वो आसमान में एक एक्लिप्टिक फॉर्म के अंदर, यानी एक ख्याली लकीर जो कि दिन के वक्त सूरज के रास्ते को आसमान पर वाज़ेह करती है या जिसे फल्की दायरा या एक्लिप्टिक कहा जाता है, उसमें आपको नजर आएंगे। यानी जिस एंगल से आप सूरज को देख सकते हैं, जिस एंगल से सूरज की किरणें जमीन पर आती हैं, उसी तरह से आसमान में आप इनको एक्लिप्टिक की फॉर्म के अंदर देख सकेंगे। फल्की दायरा ये इस वजह से है कि जमीन और दीगर तमाम निज़ाम शमसी के सैयारे भी उन्हीं गैसेस या मट्टी या धूल से बने हैं जो कभी हमारे नन्हे सूरज के गिर्द मौजूद थे। और इसका मतलब यह है कि निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे, जिसके अंदर जमीन भी शामिल है, एक ही ऑर्बिटल लेवल के ऊपर मौजूद होंगे और इसी वजह से तमाम के तमाम एक एक्लिप्टिक लकीर के साथ आसमान में दिखाई देंगे। लेकिन जब मुतअद्दिद सैयारे जो हैं आसमान में नजर आते हैं तो वो इसी एंगल या लकीर के साथ मौजूद होते हैं और ये सैयारे और सितारे के दरमियान एक फर्क बताने का तरीका भी अब मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी खास चीज है कि आप इसको अपनी नेकेड आई से, यानी आम आंख से, किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर भी देख सकते हैं। शाम के वक्त या गुरूब आफ्ताब के बाद आप देख सकते हैं इन सितारों को और सैयारों को, जिनकी हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इन सैयारों को आप देख सकते हैं और आप देखेंगे कि मरीख, मश्तरी, ज़ोहरा, ज़ुहल के साथ यूरेनस और नेपच्यून की जो एक अलाइनमेंट है वो आपको दिखाई देगी। इस वक्त जो मार्स है वो ईस्ट या मशरिक की साइड पर होगा, मश्तरी को आप जनूब मशरिक में और ज़ोहरा और ज़ुहल को जनूब मगरिब में एक दूसरे के करीब देख सकेंगे। मश्तरी जो है वो ओरायन या बुर्ज जब्बार के ऊपर नजर आता है, इसलिए उसे तलाश करना आसान हो सकता है। ज़ोहरा या वीनस वैसे ही अपनी खूबसूरती, अपनी चमक की वजह से जाना जाता है और ये शाम के वक्त आसमान में आपको एक इंतहाई रोशन सितारे की तरह दिखाई देता है और इसे देखना वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। मरीख जो कि जंग का देवता है रोमन मैथोलॉजी के अंदर, मरीख या मार्स की अगर हम बात करें तो आसमान में ये भी एक रोशन और ऊंचे सितारे की शक्ल के अंदर नजर आएगा और 16 जनवरी के बाद से इसकी जो चमक है वो ज्यादा आपको प्रोमिनेंट होती दिखाई देगी या दे रही है। यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो वो भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें देखने के लिए आसमान का बिल्कुल साफ, बिल्कुल डार्क और एक आपके पास अगर दूरबीन हो तो आपको इसको बहुत आसानी से आप इसको देख सकेंगे। ये बहुत डार्क या ऐसे आसमान के अंदर दिखाई देंगी जहां पर सिटी लाइट्स ना हो, जहां पर पोल्यूशन ना हो, जहां पर डस्ट ना हो, तो आप ऐसे आसमान के अंदर यूरेनस और नेपच्यून को भी पॉइंट आउट कर सकेंगे। यूरेनस भी रात के वक्त आसमान में ऊंचा नजर आता है और मुश्तरी के दाएं तरफ और प्लेयाडीज के खुले सितारों की झुरमट के साथ एक ट्रायंगल की शेप के अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन
نیپچون کو دیکھنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اور اسے صرف اور صرف دوربین یا ٹیلیسکوپ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ وینس اور زحل کے ساتھ اس علاقے میں ہوگا، اور اس کے بعد جو جنوری ہے اس کے بعد اس کی بلندی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ صورتحال جنوری کے آخر تک جاری رہے گی، لیکن اس کے بعد ہر شام آپ دیکھیں گے کہ زہرہ اور زحل کا ایک دوسرے سے فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور 21 جنوری کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس پلانٹری الائنمنٹ کو دیکھنے کی سب سے بہترین رات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیارے اس تاریخ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کم و بیش اسی جگہ کے اوپر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم اس حوالے سے 25 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ کہہ رہیں گے، لیکن 21 جنوری کے بعد چاند جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا گھٹنا جاری رہے گا، یعنی کہ چاند کی آخری تاریخیں ہیں اس کی چمک کم ہو جائے گی، وہ نیچے کی طرف آئے گا اور صرف آدھی رات کے بعد طلوع ہوگا۔ اس لیے جنوری کے آخر میں فروری کے شروع میں چاند صبح کے وقت طلوع ہوگا، اور وہ بھی ایک بہت پتلے یا باریک ہلال کی شکل میں ہوگا، جیسے کہ آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں یا نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں۔ تو فروری 2025 میں بھی سیارے رات کے آسمان میں نظر آئیں گے، لیکن بڑھتی ہوئی روشنی اور ان کی بلندی میں کمی کی وجہ سے یہ جو پلانٹری الائنمنٹ ہے یہ آپ کو زیادہ دیر تک دکھائی نہیں دے گی۔ در حقیقت جو فروری کا آغاز ہے وہی وینس کو، مارس کو، مشتری کو، زحل کو، یورینس کو، نیپچون کو دیکھنے کا بہترین وقت ہوگا، لیکن کچھ خوبصورت نظارے جو خاص طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس میں اگر ہم بات کریں تو 1 فروری کو ایک شاندار موقع ہوگا اور کچھ خاص آسمان میں آپ کو دکھائی دے گا، اور وہ یہ ہے کہ زہرہ، زحل اور نیپچون شام کے وقت آسمان کے ایک ہی علاقے میں ہوں گے، ایک ہی پوائنٹ پر ہوں گے، اور ان کے درمیان ایک صرف پتلا سا چاند ہوگا جو کہ صرف 12% روشن ہوگا، یعنی کہ نئے مہینے کا چاند ہوگا، اور آپ پھر اس وقت زہرہ کو، زحل کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں گے، لیکن نیپچون کو ونس اگین دیکھنے کے لیے بالکل صاف آسمان ہونا چاہیے، ڈارک آسمان ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس دوربین یا ٹیلیسکوپ ہونی چاہیے۔ فروری کے پہلے ہفتے کے بعد نیپچون کی بلندی اور 2 دن کے بڑھنے کی وجہ سے اسے رات کے آسمان میں دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ 9 فروری کو مریخ یا مارس چاند کے بالکل قریب ہوگا۔ 24 فروری کو مریخ اپنی حرکت کی سمت تبدیل کرتے ہوئے مغرب سے مشرق کی طرف جائے گا، اور فروری کے آخر تک مریخ کی روشنی میں کافی کمی آ جائے گی، لیکن وہ اس وقت بھی آپ کو جنوب مغربی آسمان میں دکھائی دے گا۔ مشتری کی بات کریں تو مشتری فروری بھر روشن اور بہترین مقام پر رہے گا۔ 6 فروری کو چاند کے ساتھ اس کی جو ملاقات یا سنگم یا الائنمنٹ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ یہ سیارہ اور چاند آسمان میں ایک ساتھ ہوں گے، چاند کے بائیں جانب مشتری ہوگا اور دونوں 7 فروری کی صبح کے وہ غروب ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے سیاروں کو دیکھنا مارچ کے وسط تک بالکل ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ پھر اپنے سفر میں، اپنے دائرے میں، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مقررہ دائروں میں تیر رہے ہیں، تو ان کی تیرتے ہوئے کا تو ان کا جو تیرنے کا سفر ہے وہ اپنے مقام سے آگے نکلے گا اور اپنی یہ منزل کی جانب گامزن ہوں گے۔ لہٰذا یہ دن بہترین ہے آنے والے، جس کے اندر آپ پلانٹری الائنمنٹ، پلانٹری پریڈ یا پلانٹری جو